लामानि गाज्रि हालोदखौ लानानै गारि सालायगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला सामथाइबारिनिफ्राय सान्तिपुर जानानै दादगारि आरो भुटान गेलेफु थांग्रा लामानि गाज्रि हालोदखौ लानानै ओनसोलनि आरो गोजान गोजान जायगानि दावबायारिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे लामानि गाज्रि हालोदखौ नोजोर होनानै आरो रायजो राजानि सानफ्रोमबोनि हान्थामेलानि थाखाय लामाखौ थाबैनो मावना होनांगौ होनना बिटिआर आसाम आरो भारत सरकारनिसिम खर' गंग्लायनानै गुरै खावलायहरदों। आङो दादगारि एरियानिनो, आंनि गामिया देबादाङि। बहा थांदोंमोन आरो बहा थांदों? आं बङाइगाव थांनानै फैदों। लामानि हालोदा माबायदि नैबे दादगारि सान्तिपुर टु दादगारि बा सामथाइबारि टु दादगारि थांग्रा लामानि हालोदा माबायदि जाना दं दा सम? लामायाथ' जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। मानो होनना बुङोबा जोङो दादगारिनिफ्राय लानानै सान्तिपुरसिमाव दा आंनि नैबे मारुति भेनजोंबाबो माने 1.5 घन्टाखौ फाक्का नांखागौ। बेनिखायनो दा जों पाब्लिकनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव बिराद माने बिपदाव जों गोग्लैनानै दङ। दा जोङो बेखौनो खावलायदों, माने जोंनि सरकारा अननानै बे PWDआ लामाया सरकारा सोरनियाव गोग्लैयो बेखौ जों एक्चुअलि डिटेल मिथिया। जाय बिथांमोना बे लामानि थाखाय मावो बा बे लामाखौ नायो, अननानै थाब नायसनोबा जोबोद मोजां जागौमोन। मानोना जों बेमारफ्रावबो लांनाय लाबोनायाव बिराद बिपदाव गोग्लैबाय। ओरैनो लामा मोजांबा जेनेबा दादगारिनिफ्राय सान्तिपुरसिम खय मिनिटसोआवनो मोनहैयो? जोङो दादगारिनिफ्राय सान्तिपुरसिमाव लामा मोजांबा जोंनो 20-25 मिनिट बेखिनियावनो जोङो सहैनो हायो आरो। जोंथ' दा बे लामायाव मेक्सिमाम जोङो 2 गियाराव होनानै 20-10 बेल' स्पीड जों सालायनो हायो आरो। दा बेनो। किलोमीटर रास्ता हम लोग को 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है। इतना मेहनत हो रहा है। रास्ता अच्छा होने से कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटा 20-25 मिनट में हम लोग पार हो गए। इतना परेशान हो गया, रात में भी जा नहीं सकता, दिन में भी 3 घंटा लग जाता है, टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है, गाड़ी खराब हो रहा है। अभी तो 1 नंबर में लगा के 10 से 15 स्पीड में हम लोग चल रहा है। इतना परेशान हो रहा है। तो कहाँ से आए आप? हम तो भूटान से आए। भूटान से आए आप? सामान लगा। सरकार को क्या अनुरोध करेगा आप? वो तो यही अनुरोध है, रास्ता जल्दी हो जाए तो हम लोग के लिए फिर रास्ता है, पब्लिक को भी अच्छा होता है। वो ऑटो से तो पब्लिक पैसेंजर गाड़ी चल रहा है, इन लोग तो बहुत परेशानी हो रहा है। लोग जाने नहीं पा रहा है। लोग क्या बोलेगा सर, हम लोग बहुत तकलीफ होता है ना? बहुत तकलीफ हो रहा है। सरकार से तो यही अनुमति है, हम लोग को रास्ता थोड़ा अच्छा कर देगा, हम लोग टाइम से पहुंच सकता है। मालिक भी उल्टा उल्टा बोलता है, टाइम लगता है इतना। मालिक को तो पता नहीं है रास्ता इतना टूटा उटा है। हम लोग वीडियो करके मालिक से देने से भी बोलता नहीं, ये वीडियो होता है, इतना रास्ता तो टूटा उटा हो नहीं सकता। जहाँ 1 घंटा 15-20 मिनट का रास्ता है, 3 घंटा कैसे लगता है? तेल ज़्यादा खर्च होता है। तेल भी ज़्यादा खाता है। मालिक तो बोलेगा आराम से आएगा तो तेल कौन ही खाएगा? ये तो पता नहीं है मालिक को। 10-15 स्पीड में चलेगा तो कैसे तेल का सर्विस देगा? बताइए, 100 रुपया तेल का लीटर हो गया। ठीक है। ये रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं, गाड़ी लोग पूरा खराब होते हैं। वो सीमेंट का बड़ा भी थोड़ा मिलते है, गाड़ी पूरा खराब होते है। ठीक नहीं, रास्ता भी ठीक नहीं, तो रास्ता थोड़ा वो चीज़ करना पड़ेगा। बोल कितना स्पीड में चल पाता है आप लोग? स्पीड 1 नंबर में जाने नहीं सकता है, 1 नंबर भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो आप भूटान से है ना? हाँ, हम भूटान से, गांगलम से। कहाँ से सामान लाते हैं? हम गांगलम से वांडी जा रहे हैं। वांडी से गांगलम, इतना दूसरा जगह में नहीं जा रहे हम। ये रास्ता भी पूरा खराब हो गया। रास्ता थोड़ा कम से कम गेलेफू से सामथाइबारी कितना टाइम लग जाता है? गेलेफू टू सामथाइबारी तो बहुत टाइम लग रहा है। तो रास्ता पूरा खराब हो गया, 2 घंटा भी ज़्यादा लग रहा है। 2 घंटा भी? और रास्ता थोड़ा अच्छा होने से इतना टाइम का रास्ता नहीं है ये। रास्ता ठीक नहीं, तो रास्ता पूरा खराब हो, गाड़ी पूरा टूट जा रहा है, गाड़ी पूरा। ये रास्ता भी ठीक नहीं, तो रास्ता कम से कम रास्ता थोड़ा अच्छा बनने से हम लोग भी मुश्किल नहीं बोल। सरकार को क्या अनुरोध करेगा आप? हाँ जी, गवर्नमेंट को क्या अनुरोध करेगा आप, क्या अपील करेगा? वो गवर्नमेंट का थोड़ा हम लोग रिक्वेस्ट से रास्ता थोड़ा अच्छा बनने से हम लोग भी बहुत अच्छा लग रहा है बोलते, इतना ही।
ঠিক আছে ভাইয়া পাইছোঁ মই গাড়ীখন মানে দুবাৰমান পাঞ্চাৰে হৈ গ'ল আহোঁতে একবাৰ হ'ল আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণ যি থাকাতে হ'ল মানে ৰাস্তাটো ইমান মানে অসমৰ ভিতৰত এইটোৱেই মানে ফাৰ্ষ্ট তেনেকুৱা আজিৰ দিনত এনেকুৱা ৰাস্তা নাই আৰু অসমত আমি শুনিছোঁ ভাৰতমালাৰ আধাৰ হৈছে বুলি কিন্তু আজিলৈকে এটাও শিল পৰাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ইয়াতো আমি আহি থাকোঁ মইতো প্ৰায় কণ্টিনিউ নিচিনাকৈ আহোঁ দাদাহঁতে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ইমান বেয়া ৰাস্তা মানুহ কেনেকৈ গাড়ী চলাব কওকচোন ইমান এটা ভাল গাড়ী লৈ আহোঁ আমি মানে একদম ট্ৰেইনৰ ওপৰত মানে স্পীডত যাবই নোৱাৰি কিবা এটা হ'লে পাঞ্চাৰ হৈ যায় কিবা হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ৰাতিটোতো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় কাৰণ ইমান ভিতৰৰ এৰিয়া এটা মানে চুনচান জেগা মানে এইটো ৰাস্তাটো মানে এইটো শীঘ্ৰে মানে অলপ মানে ভাল কৰি দিলে ভাল হয় আৰু জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় কাৰণ আমিও ড্ৰাইভাৰ মানুহ ধৰি লওক মানে অলপ ৰাস্তাটো ভাল হ'লে আমাৰো ভাল লাগিব আহি আৰু ষ্টুডেণ্টো যায় আৰু কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি বেমাৰী চেমাৰী বহুত থাকে ন ইয়াৰে মানুহৰ মানে এইটো ৰাস্তাত কেনেকৈ লৈ যাব মই সেইটোৱে মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ সেইটোৱে ডিছকাছ হৈ আছিল এইটোৱে মানে আমি মানে চৰকাৰৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে মানে অনুৰোধ আৰু যে ৰাস্তাটো কমচে কম এইটো অলপ বনাই দিয়ক আৰু অল ইজনা কাশিব থেংক ইউ এই লামা একচুৱেলি মানে টোটেলি বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ ফ্ৰম দ্য লাইক চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট সামথাইবাৰী টু আপ টু দাঁতঘাৰী চ' টুৰিজিম মষ্ট প্ৰবলি টুৰিজিমবিলাক বহুত ট্ৰাই কৰি আছে আহিবৰ কাৰণে মষ্ট প্ৰবলি বাট বিকজ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে যেনে অনলি ইটছ এন 40 মিনিটছৰ ৰাস্তা ফ্ৰম সামথাইবাৰী টু দাঁতঘাৰী বাট এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় যে এতিয়া 2 আৱাৰ্ছ মষ্ট প্ৰবলি আমাক লাগি যায় চ' টাইমৰো প্ৰব্লেম হৈ আছে গাড়ী ঘৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' কেনেকৈ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ কৰে ডেফিনেটলি অল দ্য পাব্লিকবিলাকো বহুত ডিমাণ্ড কৰি আছে এতিয়া ইটছ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাস্তা আৰু প্লাছ চ' এক কেনেকৈ কৰা যায় উইথ দ্য বিটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চ' এইটো কৰিলে বিটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইটছ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাস্তা চ' যিমান বেটাৰ কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি বহুত টুৰিজিমবিলাক প্লাছ পইণ্ট হৈ যাব প্লাছ আমাৰ গাঁও ঘৰৰ মানুহবিলাকো লাইক আমাৰ বহুত আসামটিৰ পৰা ইন টাচ আছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকো চ' ডেফিনেটলি ইন বিজনেছ অলছ' প্লাছ পইণ্ট হ'ব এনেকৈ লাগে আমাক আপুনি ক'ত গৈছিল আমি গৈছিলোঁ একচুৱেলি টু দ্য গেলেফু না তো এতিয়া গাড়ী কিমান স্পীডত চলাব পাৰে একদম উইদিন 20 স্পীড 10 টু মেক্সিমাম 20 স্পীড একদম বেয়া অৱস্থা মানে নক'ব আপুনি লাগি যায় ইভেন দ্য হুডছ গাড়ীটো একবাৰ আহিলে আৰু মানে এইটো ৰিচেক আপ কৰিব লগা হৈ যায় আপোনালোকে জানে মানে নেক্সট টাইম অহাৰ আৰু মানে আমি চান্সেছ লোৱা আমাৰ টাৰ্গেট নাথাকে তাৰমানে কিন্তু কি ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আপিল কৰিব চৰকাৰ একদম টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আমি আপিল কৰিব পাৰিছে এজ চুন এজ পচিবল যদি এইটো ৰাস্তাটো হৈ যায় চ' ইট উইল বি ভেৰি মাছ থেংকফুল টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বহুত বহুত ধন্যবাদ হ'ব এণ্ড ফৰ দ্য পাব্লিক কাৰণে বহুত ভাল হ'ব বহুত টুৰিজিমবিলাক আহিব ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে যদি এইটো ইনিচিয়েটিভ নলয় তো কি ডিমেৰিটছ হ'ব এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে চ' ডেফিনেটলি এইটো বহুত বেয়া হৈ যাব বিকজ ইটছ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ৰাস্তা মষ্ট প্ৰবলি আমাৰ নট অনলি আমাৰ অসম ইভেন বাহিৰৰ মানুহবিলাকো অহাৰ চেষ্টা কৰি আছে অনলি ফৰ দ্য ৰোডৱেজৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাক টেনশ্যন হৈ আছে এতিয়া এটা গাড়ী আনিব বিচাৰিলে আমাৰ মষ্ট প্ৰবলি 10 to 15 স্পীড যাব নোৱাৰে চ' এইটো কাৰণে বহুত আমি দুখ পাই আছোঁ চ' আমি গভৰ্ণমেণ্টক বহুত ৰিকুৱেষ্ট আছে এজ চুন এজ পচিবল বনাব পাৰিলে উইল বি থেংকফুল টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি জাষ্ট আমাৰ বন্ধুবিলাক আছে ফ্ৰম গুৱাহাটী ফ্ৰম বঙাইগাঁও আৰু কোনোবা আমাৰ ইভেন বেংগলৰ পৰাও আছে চ' থেংক ইউ এইটো আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আমিও BTCৰ মানুহে কিন্তু ফৰ দিছ আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কলক ফ্ৰম দ্য ইভেন বাহিৰৰ পৰা আমি মাতিব নোৱাৰে বিকজ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট